Hello mga sangkay, so natong topic na kabahinhin kung ano ka importante an na calculate ka. So hini nga posisyon makikita naton nga an rook nakapin ha bishop. So kung ihapunta an rook may dala usa ka depensa kontra hindua ka atake. An king dire makakabutang dida para magdugang hin depensa. So aton good maiihap nga maalkansi na good and white. Pero kung ma-calculate kita, pwede naton masalba rin na posisyon. O sa ang pinaka importante ha chess nga dapat ma-calculate good kita bisan 1 to 3 moves ahead. Kay for example ini perdehon an white. Pero kung ma-calculate kita, pwede tani masalbar, pwede naton kita makakadto hinusa ka resultant chess kun hain appeal and draw or tabla. So hini kansi man kita hin pawn nga nini makukuha na magud ini ha. So an mabibilin queen bishop nganing pawn. So kikitaon naton ano ang nagpin ni na rook, di ba ang bishop? So paano kita pwede makuha ini na bishop? So hini makalculate kita na ang king addd ang bishop. So kung bumutang kita diding queen may da double attack king and bishop. So after queen b5 check, so may da atake ha king and a bishop. Ngan for example mag-move ining king, so pwede ta na di makaon, diba? So posible magdaog pa kita hini. So dire matiraan king ito dida, kundi ma-maintain hiya dida. Total suportado man ito ya ampon. So kauman kung mag-move kita han king, kuha luwatan naton rook. So diri good mahimon nga pwede kita magdaog na posisyon. Kay nakapin good iti na bishop tas waray na kita check. Ubay kung pwede kita maka-check didi para makuha ni queen. Pero dire pagani gyapon i-capture la. So kahumanhin na posisyon waray gud posibilidad na matanggal good ang pin. Nganin dire na gunto ya malikyan na kung for example mag-move lang iba, for example mag-move lang adi kaon na gud itiya ngan pwede papagod mamati. So after queen b5 check, bishop d5 cover. So threatening and blocking na capture and aton rook ngan pwede pa kita mamati. So calculate na lat kita. Paano na naton malikyan lat adto na mamati kita? So an may da chance na mamati kita kay may da combination ng power hand bishop nganing queen. So tanggalo naton ang bishop. So after takes, syempre capture. So ang nabilin ta nala is rook. Tapos may pawn pangan queen and black hini. So stop na lat kita. Mag-calculate na lat kita. So total waray naman kita chance na makadaog kay waray na kita queen. Pero nasolbar nato na pwede kita mamati. So mamiling kita ang draw. Calculate na lat kita. Paano kita magkakaadahin draw ha next move naton. So una naton kikitaon kung draw is example ma-offer kita draw pero kung diri ma-accept so arayad to. Ikaduha, insufficient material na pwede magmate pero imposible may pawn pa nga ning queen. So ikatulo last is stalemate.
So mamiling kita hin stalemate. So after naton mag-calculate, nakita naton ang rook g3. Kaya ang idea after takes stalemate. So tabla. Pero what if dire ko mapture and black magbublay ang pawn? Pwede ta ba tiya kaodon? So calculate na kita. So ang naton kasi goal na is stalemate or draw. For example, king na lang mabilin, black king and then white king, so draw ito ya, insufficient material. So kung i-capture naton ang queen, for example, takes, di rin naton ma-option ang pawn. For example, mag-move kita dida, move, tapos for example d3, king move, for example king move, king move, king move. Kaya for example after move dida, so there is stalemate kaya may dapat di move ang king. So after move dida, after king to e2, later on maka-promote na an black ngadto ha queen. So hito dire tabla perde an white ini. So kauman ang calculation naton, makita naton nga dire pwede ma-capture ang queen kay dire naton ma-absan ang pawn. So ano atong bubuhaton? So king move. Ang pipiliun ta, duha natong pirilianan. Kinahanglan sumuportahan aton rook. King g2 ngan king h2. Kung king h2, pwede lang mag d3. An idea, after takes, king move din na maapsan. Or for example, after takes, pwede makuha aton rook. After check, king move, kuha naton rook. So dapat kung nagka-calculate pa kita, adian mo pa natira. King to g2. An idea after, for example, i-capture, takes, pwede naton maapsan ang pawn. For example, ito dida. So after hini, after na mabilin ang king and king, is draw. So after king g2, so din yan black nagtira ng d3. Kaya di rin man to nato ma-capture kay nakapina naton rook. So hini ma-calculate na lat kita kung pwede ba kaunon ang queen or dire. Kaya for example, kung kaunon nato ng queen, check, takes, king move, may dala king to f4. An idea after king f1, king e1, king e3, king d1 pares kanina. So dire pwede. Same thing for example, mag king move lang kita. After takes, dire maapsan. So ano ban maupay na tira? Dire pwede ko mapture, dire pwede mag-move. And king. So makalculate na kita. So paano makadraw? So ang goal ta is stalemate. So matira lang kita ang king to f1. An idea after takes, stalemate. So after d3, dapat king f1. Ngan kung mag move man hiya dida, may dala kita takes. After king takes, apsanan pawn. So draw. So ini after king f1, for example, mag king move la, dida, pwede natin ito i-capture. Same thing yapon after takes. Ngan on time kita na maapsan ang pawn. For example, ipagpadayon. So dito, king to d3 stalemate.
So balik dapat na-calculate good kita. For example, ini critical na position kung mapiperdi ba kita or pwede ba kita makadaog. Pero kung makita gud naton nga diri gud kita na makadaog, mamiling kita na pwede kita makadraw. So mabubuhat talito kung ma-calculate kita. Sugad ka importante an na-calculate kay pwede naton masalbar ang worst or hopeless na position. So for example, hini na move for example na may datimplahan calculation. So dito king F1 is important move kay diri niya makaon kay stalemate. So after king move, so hini nakuha gyapon naton ang aton goal na makadraw tungod nga nag-calculate kita. So amo lang mga sangkay da mga salamat.